Hi guys! Ito po ang Piki Vlog. Vlog. Ito po ang Piki Vlog. So ngayon guys, mahimo po ako ng budots. Dito po ako magbubudots. Bubudots po ako. Budots. 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 Akso kara. Sayaw mga toy. Toy, toy, toy. Baby shark do 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 do. Baby shark do 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 do. Baby shark. Mommy shark do 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 do. Mommy shark do do do. Mommy shark do do do. Mommy shark. Daddy shark do do do. Daddy shark do do do. Daddy shark. Grandma shark do 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 do. Grandma shark do do do. Mama shark. Grandpa shark do 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 do. Grandpa shark do do do. Grandpa shark. Hey guys! So ngayon, natatapos na po ako.